बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मनशा ताहिर। द टैलेंट इंटरनेशनल में खुशामदीद। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम आपको मुख्तलिफ़ टैलेंटेड पर्सनैलिटी से मिलाते रहते हैं, तो आज देख सकते हैं कि ये जो पंडाल सजा हुआ है, यहाँ पर हमारे पाकिस्तान से बहुत ही प्यारे दोस्त चौधरी तनवीर अहमद आसी साहब आए हैं, जिनको एक टाइटल मिला हुआ है बाबाए सकाफ़त का। और हम उनसे पूछेंगे कि बाबाए सकाफ़त उनको टाइटल कैसे मिला। और ये सारे दोस्त जो हैं, आज यहाँ एक तकरीब थी, उनको खुशामदीद कहा गया, वेलकम किया गया। तो हम चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनको बाबाए सकाफ़त का जो टाइटल है वो किस तरह मिला। चलें जी, हम मिलते हैं उनसे, तो उनसे बात करते हैं। जी, मेरे साथ मौजूद हैं बाबाए सकाफ़त जनाब चौधरी तनवीर अहमद आसी साहब। चौधरी साहब, सबसे पहले मैं आपका ममनून हूँ, मशकूर हूँ कि आपने हमें टाइम दिया। ये सारे दोस्त जो हैं आपकी खुशी के साथ यहाँ पर मौजूद हैं और आपको यहाँ पर वेलकम करने के लिए मौजूद थे। आप मुझे ये बताएं कि आपको बाबाए सकाफ़त कहा जाता है। बाबाए सकाफ़त का जो लक़ब है या ये लफ्ज़ है, आपको किसने दिया? ये हमारे कुछ इंग्लैंड से दोस्त थे, कुछ कोटली खुरटा इलाके के दुबई में, और कुछ हम पाकिस्तान से आए थे। तो वहाँ पे वो जो इंग्लैंड से आए थे, वो तो उनकी अपनी एसोसिएशन थी, बॉडी थी। तो मैं तो अपनी मदद आपके तहत आया था। तो वहाँ पे हमारे बाजू की गिरी के मुकाबले थे। तो उधर भाई वो दोस्तों में मीटिंग हो रही थी। तो वो किसी को किंग मेकर का लक़ब दिया गया, इसलिए कि वो मुकाबले कराने में, जोड़ डालने में बहुत माहिर था। किसी के जो एक्सपेंसिव ज़्यादा करता था, डोनेशन ज़्यादा करता था, उसको मोहसिन बाजूगिरी कहा गया। तो मुझे इसलिए बाबा सकाफ़त कहा गया कि मैं पंजाब और पठवार की जो सकाफ़तें हैं उनका ऑर्गेनाइज़र हूँ, और साल में वो हर इवेंट्स में अपने गांव में कराता हूँ। तो आप पाकिस्तान में ही इवेंट कराते हैं या पूरे दुनिया के किस किस ममालिक में जाते हैं आप? मैं यूके में गया हूँ 2 दफ़ा, और 2 दफ़ा यूएई में गया हूँ। तो सऊदीया से तो मैंने शुरू किया था। तो आप सऊदी अरेबिया कितनी देर के बाद दोबारा आए? मैं 2019 में भी आया था उम्र के लिए, और 2019 के बाद आ जाया हूँ। आप यहाँ पर कब आए थे और उस वक़्त के और आज के सऊदी अरब में क्या आपने फ़र्क पाया? उस वक्त तो यहाँ की सड़कें जो थी वो सिंगल थी, और कच्चे कच्चे मकान जैसे कि हमारे गांव के होते हैं। छोटा सा केक था, छोटा सा रास्ता नूरा था, गांव की तरह। तो आज वहाँ पर कोई पता नहीं चलता है कि किस सड़क से आना है, किस सड़क से जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह आज तो बहुत आगे है। आप हमारी कौम को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो अपनी सकाफ़त को, अपने कल्चर को किस तरह परवान चढ़ा सके? जिस तरह के नज़ाकत साहब ने पहले कहा है कि हमारे सोर्सेज हैं, हमारे वसाइल हैं, जैसा कि ओवरसीज़, चाहे वो यूएई में है, चाहे यूके में है, चाहे वो हांगकांग में है, चाहे वो इंग्लैंड में है। तो ज़ाहिर है, जो जिस तरह की ये आपकी सोसाइटी है, बिजनेसमैन है, अल्लाह पाक का इन पर करम है। तो ये अपने अपने इलाके में, जिस तरह नज़ाकत साहब ने कहा है कि अगर हम सपोर्ट करें तो नौजवानों को हम माशरे की बेहतरी के लिए नौजवानों को हम सेहतमंद माशरा बना सकते हैं। आप हमारी जो नौजवान नस्ल है उसको पैगाम क्या देना चाहेंगे कि उनको किस तरह जो है हम अपने कल्चर के साथ मोहब्बत करनी चाहिए? उनको इसलिए भी करनी चाहिए, जैसा कि मैंने अंदर एक शेर पढ़ा था कि तारीख जड़ियाँ दी लिखी तनवीर जांदी, बंदा मर जाता है जिंदा नाम होता है। तो अब मैं एक और शेर पढ़ लेता हूँ कि खेलों का शौक है शौक बेहतर, बुरियां सोबतां थी खेल बचावदी है, सेहतमंद माशरा कायम कर दी, मनशियात थी दूर नसामदी है, भाईचारे दी पैदा फिजा करके तारफ दूर दराज करामदी है, फायदा खेल दा और तनवीर सुन लो यार यारां नूं विछड़े मलामदी है। क्या बात है जी। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब तालब कियानी साहब, जो इनके साथ जुबेल से आए हैं। हम उनसे पूछेंगे कि इनकी शख्सियत जो है बाबाए सकाफ़त की, जनाब चौधरी तनवीर साहब की, इसके बारे में आप क्या कहें? सर, बाबा तनवीर आसी साहब जो जिस शख्सियत के मालिक हैं, क्योंकि वो पहले उन्होंने अभी अपना एक शेर पढ़ा है जिसमें उन्होंने कहा है कि शख्सी बंदा तो चला जाता है लेकिन उसका नाम, उसकी शख्सियत और उसका किरदार बाकी रह जाता है। तो तनवीर आसी साहब एक शख्स ही नहीं है, बल्कि अपने अंदर एक पूरी एक अहद है जो खेलों से के साथ हैं, और फिर जो सकाफ़त है हमारी उसके साथ जो उनका रिश्ता है, उन्होंने उस रिश्ते को लोगों को अपने साथ मिलाया है
کھیلوں کے میدان آباد کیے ہیں، اور ایک ایسا معاشرہ جس میں کھیل نہ ہوں وہ وہاں پہ جو ہے نا منشیات اور جوئے اور ایسی لانتیں وہاں پہ پائی جاتی ہیں، بلکہ انہوں نے اپنے جو گراؤنڈ ہیں وہ آباد کیے ہیں، کھیلوں کے گراؤنڈ آباد کیے ہیں۔ پھر جو اپنی ثقافت ہے ہماری پٹواری شاعری کی، اس کو انہوں نے بھی بابا ثقافت کو سنا بھی، ان کو دیکھا بھی، تو آپ کیا کہیں گے ان کی شخصیت کے بارے میں؟ دیکھیں ماشاءاللہ بابا جی کو جب میری یہ پہلی ملاقات ہے، جب میں وہاں سے اندر آیا ہوں تو میری نظر پڑی ہے، تو یقین کریں مجھے تبھی پتہ چل گیا تھا کہ یہ محفل کی رونق ہے۔ اور جب انسان کی پہچان اس کی ثقافت سے ہو تو اس سے تو بڑی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ اس کے علاقے سے، اس کی زبان سے، اس کے رہن سے، اس کے جینے سے ہو، کہ یہ نہیں کہ وہ اپنے علاقے کو، اپنے کلچر کو، اپنی جس خطے سے وہ بلونگ کرتا ہے، وہ بھلے کسی بھی خطے سے ہو، تو بندہ دور سے نظر آ رہا ہو، دور سے وہ اس کی پہچان ہو جائے گی، یہ فلاں جگہ ہے۔ جیسے ہم آپ پاکستانی ڈریس میں ہوتے ہیں تو دور سے پہچان جاتے ہیں کہ بھائی ہم آپ بتائیے کہ آپ نے بابا جی کو سنا، بابا ثقافت جو ہے ہمیں موجود تھے، تو ان کی شاعری بھی سنی آپ نے، ان کی شخصیت کو بھی دیکھا، تو آپ کو کیسے یہ لگے کہ ان کی شخصیت کیسی ہے، ان کا کلام کیسا ہے، اور کس طرح یہ پریزنٹ کر رہے ہیں پاکستانی ثقافت کو؟ منشا صاحب، جتنی دیر ہم نے یہاں گزاری ہے اور بابا جی کو سنا ہے، ماشاءاللہ بابا جی کی الفاظ میں، بابا جی کے لباس میں، بابا جی کے اٹھنا بیٹھنا، بابا جی کا ہر چیز جو ہے اس میں سے ہماری ثقافت کی جھلک جو ہے وہ آتی ہے۔ اور جو ہم نے دیکھا ان کا کلام، ان کا انٹرسٹ، ان کی ہر چیز جو ہے وہ ثقافت پہ ہی ہے، اس کے علاوہ ہم نے ان کے منہ سے نہ کوئی ایک محفل لفظ کے سنا۔ شان تھے، انہوں نے صدارت کی ہے اس محفل کی، تو آپ بتائیں کہ بابا ثقافت جو ہیں چودھری تنویر صاحب، ان کے بارے میں، ان کی شخصیت کے بارے میں آپ کے تاثرات کیا ہیں؟ تھینک یو ویری مچ منشا صاحب، آپ نے مجھے ان کے بارے میں بولنے کا موقع دیا۔ بابا ثقافت میرے خیال میں وہ پورا ایک پاکستان ہے، ان کے اندر سے پاکستانیت کی جو جھلک ہے نا وہ نظر آتی ہے۔ وہ کسی ایک ڈسٹرکٹ کو جو ہے نا وہ ریپریزنٹ نہیں کر رہے، وہ پورے پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، اور ان کی جو شاعری ہے، ان کا جو لباس ہے، اس میں سے پورے سے پاکستانیت درست کہا، جیسے شاہ صاحب نے کہا کہ ان کی شخصیت میں پاکستانیت جھلکتی ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ ان کی شاعری کو اگر سامنے رکھا جائے تو انہوں نے پاکستانی برتن جو ہے وہ پاکستانی مٹی سے ہی بنایا ہے، یہ ان کا سب سے بڑا کمال ہے۔ باقی شخصیت کے حوالے سے انتہائی ملنسار ہیں، جو ایک ہفتے سے ہم انہیں دیکھ رہے ہیں، انکساری، ملنساری، یہ ان کی شخصیت کا خاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے اور تہذیب کے ساتھ، ثقافت کے ساتھ، اپنے تمدن کے ساتھ جڑا رکھے۔ وہ نوجوانوں کے لیے انسپائریشن ہے۔ اور ایک خصوصی بات جو میں نے ان کی شاعری میں نوٹ کی ہے، اس موجودہ دور میں جدید شاعر اسے سمجھا جاتا ہے، موجودہ دور کی آج کے کالج اور یونیورسٹیز کی شاعر اور شاعرات جو ہیں، وہ انگریزی کے لفظ جو ہیں وہ اپنی شاعری میں زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو بڑا انہیں جدت پسند کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے سنی ان کی 1976 کی جو نظم انہوں نے سنائی ہے، وہ اس میں فلائی کا لفظ یوز کر رہے ہیں، اس میں عربی کے الفاظ، شغل اور اس طرح کے دیگر الفاظ آ رہے ہیں، تو یہ ظاہر کرتے ہیں ان کی شاعری میں جدت کے عنصر کو، کہ شروع سے ہی ان کی شاعری بڑے متنوع اور مختلف رنگوں سے دینے اے ساڈا فرض ہے، ساڈے تے عزت احترام کریے تے نہ تسی سکھیے، ٹھیک ہے۔ تے مینوں بڑی خوشی ہوئی ہے، سب تو زیادہ انہاں نے مینوں مرزا ریاض صاحب بلایا تے میں ایسی شخصیت نوں ویکھیا تے میں لے کے نہیں آیا میرا جی شکریہ جناب امجد شامی صاحب میرے ساتھ تھے، ان کا میں بہت ممنون ہوں۔ تو یہ جناب رانا ریاض صاحب، آپ بھی محفل کی جان تھے، تو یہ بتائیں کہ بابا ثقافت جو ہیں جناب تنویر آسی صاحب، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ ماشاءاللہ جی، انہاں دے بارے چ یہی ہم بولتے ہیں کہ اس نے اپنی ثقافت کو زندہ رکھا ہوا ہے، جو اپنی پٹھوار کی ثقافت ہے۔ ہم نے جو کل جبیل میں ہم گئے، ان لوگوں کی ثقافت دیکھی اور ہم کو بہت خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی کہ ہم آپ کو کیا بتائیں۔ شکریہ جناب منشا صاحب، بات کرنے کا موقع دینے کے لیے۔ میں یہی کہوں گا کہ ایسی شخصیت
जिनको देखकर पाकिस्तान की झलक नज़र आए। और इनके लिए मैं यही कहूँगा कि ये जहाँ जाते हैं पाकिस्तान अपने साथ लिए फिरते हैं, और ये हमारी नौजवान नस्ल के लिए एक नमूना हैं, मॉडल हैं। और हमें अपने बुज़ुर्गों को, अपने इन जैसे वो लोग जो अपनी हमारी सकाफ़त को ज़िंदा रखे हुए हैं, हमें इनको भरपूर खराज आज तहसीन की पेश महफ़िल कैसी थी और आपने इतना थोड़े से वक्त में ऐसा इंतज़ाम कर कैसे लिया? अस्सलाम वालेकुम सर। महफ़िल तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी थी, महफ़िल बहुत अच्छी थी। बाकी बाबा सकाफ़त जिसने बना रखा, बहुत इनको जो एजाज़ दिया है बहुत सोच समझ के दिया है। हम भी मिर्ज़ा रियाज साहब का शुक्रिया अदा करने को, उन्होंने हमें बोला कि ऐसे तनवीर अहमद साहब आए हैं, तो उनसे मुलाकात करने का हमें भी शरफ़ हासिल हुआ। तो मैं बहुत अच्छा मिलकर बहुत खुशी हुई है। और ये जो प्रोग्राम वगैरह सकाफ़त के कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने बताया है, तो माशाल्लाह उनसे मिलके, उनको देख के बहुत खुशी हुई है। तो ऐसे ही हर एक को चाहिए कि ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें। और जैसे हमारे कबड्डी, वॉलीबॉल वगैरह जो गेमें हैं, वो ज़्यादा नई जनरेशन जो है। टैलेंट इंटरनेशनल के सदर हफीज़ुल्लाह जलाल साहब मौजूद हैं। हफीज़ साहब, आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, और आज के प्रोग्राम के हवाले से और बाबा सकाफ़त जनाब चौधरी तनवीर अहमद आसी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अल्लाह आमद नूर इलाही का ये फैज़, अल्लाह अल्लाह आमद नूर इलाही का ये फैज़, शाम से पहले ही हर घर में चरागा हो गया। सर, मैं तो शुक्र अदा नहीं कर सकता हूँ अल्लाह ताला की ज़ात का कि अल्लाह पाक ने मुझे माशाअल्लाह सआदत दी कि तनवीर साहब हमारे घर पे तशरीफ़ लाए। और हमें 30 साल हो गए हैं सर यहाँ पे सऊदी अरब में। और पाकिस्तानी सकाफ़त का तो हम तो भूल ही गए थे पाकिस्तानी सकाफ़त को। तो अब तनवीर साहब ने आगे हमें बताया पाकिस्तानी सकाफ़त के मतलब, तो माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई।